आज 19 नवेम्बर मंगलवार चलते जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे हृदय लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु नजर पकईवा आज प्रथम खबर उपर। आज प्रथम खबर कटक बालीजात्रा अघटन करेन्ट लगी चलीगला छात्रों जीवन। बालीजात्रा तृतीय दिन में एक बड़ अघटन घटी विद्युत आघात जड़े युक्त दुई छात्रों मृत्यु होती। मृतक हेले जगतसिंहपुर जय बड़ प्रभाकर मंथन पुओ विश्वप्रकाश मंथन। जात्रा पड़िया सम्मुख रिंग बंदर दुई रास्ता मझिरे बाड़े सजा जाइथिबा लिचु लाइट तार संश्लेषे आसी विश्वप्रकाश मृत्यु होती। घटना को नहीं देखाणीहारी मध्य आक्रोश देखा प्रशासन बेपरुआ नीति जड़े निरीह छात्र अकाल जीवन जाइथिबा लोके अभियोग कर सूचना मिली। परवर्ती खबर दिल्ली में बढ़ुची वायु प्रदूषण। आज जीआरपी 4 लागू। दिन को दिन जिते शीत बढ़ुची वायु प्रदूषण सेते बढ़ुची। उर्कट है वायु प्रदूषण। वायुर मान सीवियर प्लस बा क्षति खराब वर्ग में पहुंची रेकर्ड भांगी AQI। आज सकाळु दिल्ली में वायुर मान 480 उपर थिबा रेकर्ड कराई। फल मुकाबला आज सकाल 8टारू दिल्ली NCR ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लागू होती। दिल्ली को बाहर राज्य आसुवा ट्रक प्रवेश करें ना केवल CNG इलेक्ट्रिक एवं अत्यावश्यक सामग्री नहीं आसुवा ट्रक को प्रवेश अनुमति मिले सूचना मिली। परवर्ती खबर जानी आज पेट्रोल दर। किसी स्थान में दर खसीदिया बेले आउ किसी स्थान में दर स्थिरता देखा मिली। आसतु जाणी नवा केउं सहर में केते रही डीजेल और पेट्रोल मूल्य। ओडिशा आज पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 101 टंका 39 पैसा रही। सेहीपरि डीजेल 1 लिटर पिछा 92 टंका 96 पैसा रही। सेहीपरि देशर राजधानी दिल्ली आज पेट्रोलर मूल्य 1 लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा रही। सेहीपरि डीजेल मूल्य 1 लिटर पिछा 87 टंका 67 पैसा रही सूचना मिली। परवर्ती खबर विवाह बंधन में बांधी हेले एलिना। विवाह बंधन में बांधी हेले हॉलीवुड चुलबुल नायिका एलिना सामंतराय। इंडोनेशिया बाली एक होटेल रे विधिविध भाव प्रेमिक अनुराग पंडा को हाथ धरी एलिना। दीर्घ समय धरी प्रेम संपर्क रहा पर दुई बह कर उत्सव में दुई परिवार निकटस्थ संपर्क उपस्थित रही। एलिना और अनुराग बह खबर समस्त को चमकाई देती सूचना। परवर्ती खबर बालीजात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम समय सीमा बढ़ला। विवाद पर बढ़ला कटक बालीजात्रार सांस्कृतिक कार्यक्रम समय। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हस्तक्षेप पर आउ अध घंटा समय वृद्धि कराई। एणिकी राति 10टा परिवर्ते राति 10:30 कार्यक्रम चली पार। सूचना मुताबक गत शनिवार दिन बालीजात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम को अधारू बंद करते कमिशनरेट पुलिस। जनाशुना कंठशिल्पी असिया पंडा परफॉर्मेंस चलता बेले या अधारू बंद कर दिया। या नहीं बालीजात्रा दर्शक मध्य असंतोष देखा मिलता। यापर बालीजात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम समय बढ़ा जाए सूचना मिली। परवर्ती खबर शीतर थरुची ओडिशा। 3 दिन में आहरी 3 डिग्री खसी पारद 10 सहर 15 डिग्री तले। जी उदयगिरी शनिवार राति तापमात्रा 9 डिग्री सेल्सियस थिला। रविवार पारद 7.8 डिग्री खसी। फुलबाणी में 12.5 डिग्री थिला 1.5 डिग्री खसी। भुवनेश्वर में पाखापाखि 1.5 डिग्री खसी। आगक आहरी खसब। आसंता 3 दिन में राति तापमात्रा आहरी 3 डिग्री जाए कमिपारे पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। रविवार राज्यर 10 सहर में पारद 15 डिग्री तले थिला। फुलबाणी में राति तापमात्रा 11 डिग्री थिला। दारिंगबाड़ी में राति तापमात्रा 12 डिग्री थिला। अनुगुड़ और भवानीपाटना 13 डिग्री। राउरकेला 13.1 डिग्री। झारसुगुड़ा 13.3 डिग्री। सुंदरगढ़ और भद्रक 14 डिग्री। केन्दुझर 16.6 डिग्री। ढेंकानाल 14.9 डिग्री। भुवनेश्वर 16 डिग्री। कटक 16.5 डिग्री रेकर्ड होती सूचना। परवर्ती खबर रत्न भंडार एवं मरामती। सरिला धर्ममास कार्तिक। श्रीमंदिर में कमिला श्रद्धालुओं भिड़। खूब शीघ्र आरंभ हो रत्न भंडार मरामती। एने एएसआई टीम प्रतिज्ञा आरंभ कर जमापड़ी। जानुरी शेष सुधा महाप्रभु रत्न भंडार मरामती कार्य शेष करने को लक्ष्य कराई। मरामती सरिया पर गणति मनति आरंभ कर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गणमाध्यम को सूचना देते सूचना मिली। परवर्ती खबर आगामी 3 दिन राज्य में केतक स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर कुड़ी। आगामी 3 दिन राज्यर केतक स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर कुड़ी दृश्यमान हो पारे।
ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜି-କନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପରେ ମୋଦି ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମାନ। 3 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରବିବାର ନାଇଜେରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଜେରିଆ ରାଜଧାନୀ ଆବୁଜାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ନାଇଜର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ନାଇଜେରିଆ ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କଲେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସେବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କଲେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ। ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 5,05,412 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗା ଜମି ବିକିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁରୀ ବାସିଳିସାହି ଥାନା ମାଟିତୋଟା ମୌଜାରେ 64 ଏକର 88 ଡିସିମିଲି ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ ଦର୍ଶାଇ ଆଇନକୁ ମାଡ଼ି ମକେଛି ଏହି ଜମିକୁ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାସିଳିସାହି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଓ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଗତକାଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଡେଙ୍ଗୁରେ 400ରୁ ଅଧିକ ମୃତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ 2024ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଶାବାହିତ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ 90ଟି ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ବାବଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 407 ଛୁଇଁଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ସମୀର ଦେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନବୀନ। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ସମୀର ଦେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୀର ଦେଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ଦେଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। 67 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମୀର ଦେଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କଟକ ସିଡିଏ ବାସଭବନରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।